إلى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم khususnya almarhum Syekh Al-Allamah Jalaluddin bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahli wa Syekh Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allahu bi ulubihima amin. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dzalika tilka bisa ayat ta'asy wal idlal al-tinka sitraka wal idlal ban wal idlal ban takosoka amal bi annahum engkibnikas sang kun sabab alladina kalihu engkibnikas sengit sabab alladina sengit mana dekat anzalallahu sallallahu laki dekat Allah sallallahu nyatana pada satu laki minal Quran di Quran al-mustamin sya'an mungin dalam Al-Quran al-taklifi atas banyak penpakon sampai tidak itu atas penpakon atau banyak paksaan. Sampai dari itu fa'ahbatu amalahu maka pahnosab keserah Allah amal dan banyak amal aladina. Apalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim wal kafirin amsalha. Apalam yasiru maka apa tak jalan siapa aladina fil ardi dan bumi. Sampai apa tak jalan siapa tak jalan fayanzuru maka pas maka pas pada ngabas apa ladina pada ngabas kaifa kana akibatul ladina ibrahim engki pelika hal akatib engki pelika katib pendapat kana bada akibatul ladina pendapat akibat orang banyak mingkau minum setetap ilmu sebelum al-ladina dammarallahu alaihim merosak pasal Allah alim atas al-ladina allaka artina merosak Allah Ta'ala ambil saudah kebabal aladina wa auladahum ben merosak Allah Ta'ala ada kebanyak-banyak anak aladina wa amwalahum ben merosak Allah Ta'ala ada kebanyak-banyak hartan aladina walil kafirina amsaluha ben tetap ikan di banyak-banyak orang kafir amsaluha banyak-banyak sepadana akibatul ladina ay amsalu akibati man qablahu artina sepadana akibat seksana orang qablahu sebelum alladina dzalika bi anna Allah maula alladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum dzalika tiningga bisa nasrul mu'minin artina nolongin orang iman wa qahrul kafirin ban makala orang kafir sangkuna ka disa menolong mukmin ban makala orang kafir bi Allah ikib tetap sebab sangkala taala maulal ladina amanu ikib dat senga senolongin waliyun nasirin artina menolongin artin waliyun nasirin artina dat senolongin nasirun artina dat sabila alladina amanu dah banyak-banyak orang sepada iman tapi wa annal kafirin bansang orang kafir la maula lahum ikit pada kata ada senolong yang pada kemawujud lahum dak alladina kafaru innallaha yudhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar
Innallaha sangkun Allah Ta'ala yudkhilukum dikum masuk pasal Allah Ta'ala memasuk alladzina manudaka orang-orang sebenarnya sudah iman sapa alladzina wa amilu pada kelakuan alladzina as-solihat tidak kebanyak-banyak amal soleh memasuk Allah Ta'ala jannatin tajri dalam syurga syakili min tatiha dalam babana jannat akili al-anhar pada pasungai Waladina kafaru ban orang tidak yang banyak sebelah kafir sebab ladina yatamatta'un yang beri kepada dan senengan sebab ladina kafaru di dunia dalam dunia menurut yang kafir nang senang cokop itu nyetok bain cak cokop tak boleh ngerasain syurga waladina kafaru yatamatta'un fi dunya wa yaqulu dan pendengarkan sebab ladina kafaru kama ta'kulu ta'am kama ta'kulu an'am akati ullenangakan makan penapa-penapa an'am banyak-banyak hewan ternak ailai selahum tapi pada akibi hewan ternak jadi itunya cuma makan akan menyaman itu jatuh ailai selahum arti tak ada yang beri tetap di alladina kafaru himmatun penapa saja illa butunum aning bada penapa tak ada saja tak ada illa butunum angin penapa tabun orang-orang alladina kafaru jadi tak ada boleh saja Keng cuma karena urusan tahu Allah. Urusan tahu Allah tak mikirin akhirat pasanan. Wa burujum ban karena jadi tidak laisa lahum himmatun tetap ada akan di alam manu himmatun pada pasal cerita. Wa hurujum dan cuma banyak-banyak farjinna alladzina kafaru cuma urusan farji itu wala yaltafatuna ban tak toleh sapa alladzina tak toleh ilal akhirat tidak akhirat tak toleh ke akhirat tu tak mikirin akhirat an alladzina kafaru wan nar mathwalahu wa kayyim min qaryatin hi ashadu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum wan naru tining neraka mathwalahum ingki tatikan nangana alladzina kafaru ay manzilun artinya kenangan maqamun artinya kenangan wa masih ban kenangan abadi wa kayyim min qaryatin ya asad quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum wa kayyim min qaryatin berapa banyak wa kami qaryatin berapa min qaryatin dari penduduk desa uridu garapaki sekok biar ke Korea ahlu garapaki biar ke Korea dua pasal ahli Korea ia tining Korea asyaddu quwwatan min qaryatika iki mereka lebih sangat kenapa kekuatan min qaryatika tempeng dari Korea aban Muhammad Makkah kota Makkah ahli artenna ahlina pendun Makkah allati akhrajatka sama keluar sapa lati deka aban Muhammad ru'ya artena ru'ya iraksa lafdz qaryatin pada lafaz qarya iraksa alaknahu merosak sampai kau deka alladhi deka ahlin ladina akafaru ru'ya iraksa makna qaryatin pada pemahaman qarya al-ula pertama teti serena sebani kepala nasirul maka tak nolongin lahum deka maka tak nolongin deka tak Allah maka tak ada pertolongan mereka mewujud lahum akan di ahli qarya min ihlak karena dari merosaka min ihlak karena dari merosaka sengko apa man ala minati rabbi kamansuina rusuhu amalihi fara'ahu hasanan wa tabau ahwaahum apa man apa dapat orang kan sebenarnya sepaman ala bayinatin pada tetap atas bukti hujatin apa dia tetap atas orang hujatin bukti buranin alter bukti birabbihi pada bukti dia tetap birabbihi pangirana alladzina amanu tidak birabbihi pangirana al-iman Wahum tining sekal paki ikan itu man ikan itu mangkan ala bayinatin birabi sekal paki mangkan apa napa orang sebeda orang ala bayinatin pendapat yang menikah ala bayinatin menikah tetap bukti hujatin artian bukti burhanin artian bukti birabi tetap dari pengiran aman
Wahum seekala pagi iman kadin to, wahum tining iman al-mu'minuna, yang kibli orang yang mukmin. Apa napa orang beri kesandik hujjah, sandik bayina, kama zuyyina lahu su'u amali. Angki beri akati orang zuyyina seihyasin lahu dak orang su'u amali penapa cuban amal iman. Fara'ahu sampan kata kalau maka ngetela orang hudak kalakan cuba yang kebagus hasanan, maka ngetela pasal orang hudak kelakuan cuba ngetela hasanan yang kebagus. Wa hum tining kelakuan cuba yang kebagus kufar makata engki benika orang kafir Mekah. Wattaba'u ban pada anut pasal orang awahum dak awa nafsunna orang dia tak kamun se reng kufar fanka tetika berpada tak padu ni kan ketika manzuin lahu su'u teti mun seorang mukmin faman kana ala bayyinatin andi bayyinah andi hujjah andi burhan ya jadi mulai sujud kelakon pendekan ihyasin sujud kelakon maka kita lah dekat orang kelak dekat kelakuan curang kelak hasanat yang kita lah dekat bagus. Okay, kalau cuba yang bagus kita lah bagus. Wa hum tining orang kelak kufar Mekah tangki menikah kufar Mekah. Batabau awam pada anut siapa aman kufar Mekah. Ahwahum dekat banyak awan nafsunah kufar kelak fi ibadatil awthan dalam nyapa banyak berhala. Ailamu masalata artana tak ada kepadaan penik maujud bainahuma dalam antara mangkana bi manzuyina tak pada. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Matalul jannati tining sifat ay sifatul jannati tining sifat surga allati wa inda saya cancaki al muttaqun pasal orang-orang setako al musyraqatu alten orang saya mengampulin baina dakhiliha dalam orang saya masuk ke jannah tining matalu panika mubtadaun khabaruhu fiha sifat surga fiha panika tetap di dalam fiha dalam surga anharun tining fiha panika tetap dalam surga anharun tining sungai gelap min ghairi asin dari aing se min ghairi asin seta asin. Ini bahasa Indonesia asin jadi minggu di asin sakup dari saya tak asin buat saya minggu dari aing kau di asin saya tak asin artinya saya tak asin gua rasanya ben-ben tak berubah saya kocak saya asin tak berubah rasanya ben-ben jadi baris macam bilmat kalau benanceng asin baris macam asin wal qasr kadharibin wa hadirin pada lafaz kadharibin pada hadirin tak lancang jadi mun asin baca panda mun baca mat saya kau bisa dia biasa baca lancang tu ya menjadi asin ya berarti imam hafiz mun saya tak pandai menjadi asin peringkat Ibnu Katsir Hamzah itu. Jadi Ibnu Katsir bin Hamzah itu maksuratun fi wazni fa'ilin. Ya. Kitab Sa'ah terakhir ya. Asin ada qara'a Ibnu Katsir wal hamzati maksuratun fi wazni fa'ilin. Ya. Iya. Ada tadi baca pandai. Ai ghairi mutaghayyirin artinya aing saya tak berubah bihilafi ma'idunya kalban fita aitunya fatayatawayyir maka berubah pada pemadunya bi'aridin abareng anyar bareng saya anyar tekat berubah
Maka aing mun aing tunya campur teh teh campur susu aing susu teh kopi teh aing kopi. Mun swarga saya aing swarga kele punten maka kecap kekerin ate pakun aing swarga. Maka beri susu pakun aing susu. Rasana ya macam-macam beda songai sakili aing susu to beda aing songai sakili aing kopi melolo terserah mulut kenceng minta susu mesti datang aing susu. Wa anharun terus wa ila asin saya tak berubah rasana ban bauna wa anharun ban banyak-banyak sungai min labanin air kila beda sungai kila min wa ila asin pas beda letaba oba maki beri susu pakun tak oba pakun pas beda anharun banyak sungai min labanin saya tetap beri susu beda sungai susu rodo lam yatabayyar saya tak berubah ta'muhu pendapat rasana laban kena tak berubah bihilaf laban dunia berbeda laban dunia susul dunia berapa mafita li khurujihi karena keluar susu dunia keluar min dabdu'eh dari kampur sosok dari kampur sosok keluar di sosok susu dunia sosok tak membi saya ganti pikir dia, dia kampur seseorang, suasana embi, suasana sape, dia, suasana embi, suasana sape, suasana ontak, suasana kecil, dia. Tapi mun susuna soal itu, sebenarnya soal itu, lakaran lebih nak dia. Aduh, soal ke, soal susu, berbahasa apa saya yang saya peret ke susu. Jadi mun susuna tu bisa baru. Mun susuna sungai surga tak baru, tak berubah. Bila fil dunia ada baru ya. Wa anharun ban sungai min khamrin laddatin dari sedatab dari arak sesangat nyaman. Ladidatin senyaman. Lisyaribin ikan di orang seginum. Pabada sungai khamr, senikmat, senyaman rasanya. Bihilaf yang di dunia, leban pita khamr dunia. Fa'inna maka seorang khamr dunia karihatun yang kiberikan ega sengitin inda sulbi adalah banget minum. Mun aremon khamr sungai khamr eswarga ada cacan mabuk, ada cacan kebelangan, ada cacan ngengak rasanya. Bila fi dunya keluar fitu bertunya dan mau bertunya kalihatun inda sulbi mereka sengit di dalam nalaikan minum sengit apa bisa pinter bisa mabuk bisa tajam dan sedek elong kau bertunya jadi wa anharu min asalin musafa ban sungai min asalin musafa saya tetap dari matu sepulse pabada sungai aing matu sepulse nikmat sungai susu berada, sungai arak berada, sungai matu berada. Bihilaf asalin dunia kau pinter matu dunia. Fa innahu bikhuruji min butunin nakli maka seungkunna susu dunia bikhuruji mereka sebab kelebihan keluar asal min butunin nakli dari banyak-banyak tabun nyarwan. Ya khalatuhu saya campur dek asal asam pada pelilin wayu berlain lilin mematu tunya mereka ki ala ki macam apa sematu keluar dari tabung nyaruan ki apor campur lilin walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar walahum fiha ban tetap hatta dikadik mutakin fiha dalam jannah asnafu tiring banyak bernah walahum ban mereka tetap jadi mutakin fi dalam jannah asnafu tiring banyak bernah benaklah min kulli thamarati tetap dari banyak di sapan-sapan buat wa maghfiratun ban dari sapan-sapan penyepura ni rabbihim dari pangeran muttaqin
Fahuwat maka tining Allah radin iki panika ridha anhum ridha Allah anhum dari muttaqin. Allah Ta'ala ridha dari muttaqin ma'a isanihi apa-apa kusaki Allah ilaihim dak muttaqin aku kusaki memang lawan barang dukir saya tetap pakai saya tetap pada rumah. Bila khilafi sayyidil abidi laban pita tuan abid tuan riang. Jadi mereka Allah Ta'ala ekabai kuste. Bikhilafi sayyidil abid tetik ekukustean Allah Ta'ala pita laban kekustean tuana kabula fi dunya dan dunya. Apa nama pita fa innahu maka sangkul sayyid abid dunya kata qad yakun pakatan bada sayyid ma'aslani dalam apa rengaki sayyid ilahim dakka abid sahiton pada kikil alih atas abid. Mon tuana kabula pada dunya ingki bagus aku bagus sayyid dak kabula tapi ki banyak kikil dak kata kikil tok. Apakah kita tak dapat berkelak? Dan bakal kemainan kelak. Tapi bagus saya itu. Tapi kita tak mari kikil. Beri kemudian orang masuk syurga, berikan tak tukar segala biar Allah Ta'ala. Nyaman bukan nyaman. Nyaman. Ada catatan kikil, dan tukar Allah Ta'ala. Ada penghuni orang yang masuk syurga. Kaman huwa khalidun fitnar wa suku ma'an hamima faqad ta'ah am'a'ahum. Kaman pendeka kati orang huwa setining man khalidun pendeka langkeng finnari edem neraka. Jadi orang se masuk neraka. Tining kaman pendeka khabar mubtada muqaddarin ay aman apa tining orang huwa setining man fi hadan na'im pendeka tetap edem kenikmatan. Wasuku ma'an hamima ber'inu min pesulman ma'anda kain hamima sesangat panas ada penghuni neraka ay syadidul hararati artinya sangat panas saampuna inu min telah aing sesangat panas maka pas ke penapa ma'un kela ma'an hamima ke am'am dak ke banyak-banyak perun ke api petal-talan ay masalinahum artinya banyak perroan kharab sebab man finnar. Jadi panas tak buat tal-talan pakai kapi ber. Fa kharajat maka pas keluar pada berro paki letup tahun pada ilmu yang panas keluar perun. Fa kharajat maka pas keluar pada berro min adbari banyak dubur man finnar. Wa huwa tiliman final wa huwa tining am'at tining am'ahum tining am'a jam ummi'an pada kejamaan lafal mi'an bil qasri kalban baca panda wa alifu tining alif am'a an ya'in dari kantin ya liqaulihim karena terguna ucap orang Arab maya ayan ma'ayan kerana terbun untuk baca Arab ma'ayan wa minhum may yastami'u ilaika ta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa wa minhum ban tetap dari kufarin mantining orang yastami'u singinding saperman ilaika daka ban Muhammad fi khadmi man kufar disinginding daka ban Muhammad ilaika daka ban Muhammad fi khadbatil jum'ati edan alaika da khadbah jum'at wa hum tining may yastami'u al munafiqun ingki pendika orang-orang siapa munafik kapi ngiding siapa orang munafik tidak dekat khutbah kanjeng Nabi ini kena khutbah Jumat atau idza kharaju sampai bila keluar pesaman min indika dari setina bin Muhammad qalu pada ngocak pesaman tidak semua munafik ngocak dalam lil ladina utul ilma madza qala anifa lil ladina dak ngocak alaman munafik lil ladina dak orang banyak utul ilma siapa ringin siapa ladi al ilmu dak ilmu artinya ngocak dak orang banyak utul ilma syarat li ulama isabati ngocak dak ulama banyak sahabat Nabi minhum penikah ngocak dak sahabat ulama sahabat iki menikah sahabat kanjeng Nabi saya maksud itu minhum penikah setengah ulama Ibnu Mas'udin engki menikah Ibnu Mas'ud
Orang munafik ucap dengan Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbasin ban Ibnu Abbas buhaya gojagun nasi ucap itu. Gojagun siapa tu kanjeng Nabi paling top dia. Istihzaan ngucap alladzina utul ilman ka Ibnu Mas'ud ban Ibnu Abbas istihzaan hale congocoh hale nangina wa sukhriyatan hale nangina je pada istihzaan ala kelak wa sukhriyatan ban hale nangina nang ngucap dia ada qala Hanifah dia kenapa qala ngucap Muhammad Hanifah dalam waktu kelak apa saya ngucap Muhammad kelak mereka ini ikut akidah Ibnu Mas'ud bin Ibnu Abbas mari dengan ki khutbah kanjeng Nabi mengucap apa saya ngucap Muhammad kelak macam boleh ada Ibnu Mas'ud bin Ibnu Abbas jadi Hanifah Ibnu Mat Hanifah wal Qasri baca panda jadi macam panda Ibnu Katsir tibi Ibnu Katsir macam Hanifah panda lainlah macam lancang kapi selainnya Imam Qulun Imam Ibnu Abbas Ibnu Hamzah kapi selalu lainlah Ibnu Katsir macam lancang ai saati artana mangsa sesama ai la narja tak bisa abadi la narja tak bisa abadi kau ilaihi dekat Muhammad ulaika alladzina taba'un tadik api munafik ulaika alladzina taba'un ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum ulaika tidak diseman alladzina kepada orang banyak taba'allahu agembo Allah pasal Allah Taala atau mengunci pasal Allah ala qulubihim atas banyak-banyak alladzina kunci bil kufri laban kafir wattaba'u ahwa'um pada anut sapa alladzina wa kebanyak-banyak kesenangan alladzina fin nifaqi anut dan kemunafikan walladzina tadaw zadaw huda wa tarhum taqwahum tining orang banyak ihtadaw soleh petatu wa hum tining alladzina ihtadaw almu'minuna ingki pedika orang-orang mukmin zadahum nambail ka alladzina Allahu alladzina ahud tadaw Allah pasara Allah huda nambail ka petatu wa tahu ben apare Allah Taala ndak ka mukminun taqwahum ndak takwanna alladzina huda alhamdulillah artana beri apare ilham pasal Allah ndak ka alladzina tadaw apabila ilham ada barang yatakuna siapa yang ngeraksa siapa alladin bihi kalaban ma ngeraksa an-nar dekat neraka fa hal yaduruna illa sa'atan ta'tahum bal tatahum faqad asratuha fa anna lahum fa hal yaduruna maka apa etos antos sapa kufar ma yaduruna artena ta etos antos sapa kufar jadi nak tafsir falian dulu nak artinya tak tos yantos kufar ay kufarun kata artinya kufar Mekah tak tos antos illa sa'ata ya angin dalam tina kiamat anta tehum dak kotu nekanin kotu datang pada pasahum dakah al kufar datang bautatan ale mendadak tina kiamat aku berdatang mendadak section tining lafal badal istimal atatihum badal istimal min as-sa'ah ay laisa al-amru tak ada pada perkara illa antadum angin eki pilika kutu datang pada pasaah hum daka kufar dat kutu datang bautatan mendadak fajaatan artinya kalau mata kerja faqad jaa asratu maka engkau datang asratu pada banyak-banyak tanda saat datang alamatuha artinya tetangga saat min periksa setengah dari alamat bi'tatun nabi sallallahu alaihi wasallam tining keutusan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa zikakul qamari dan termasuk tetangga kiamat asayaban bulan berdukhanu ban kokos jadi langit keluar kokos masuk tetangga kiamat fa anna lahum maka dalam kadimah maka dalam kadimah lahum pada tetap ikan di kufar idza ja'atuhum dikrahum bila datang di kufar as-sa'atu pada saat dikrahum tining penapa pitoh terkufar
tadakkarahum artina ati abitotor Allah dia kufar. Ai la yanfa'um artina tak manfaatin dia kufar. Menapa nak ikip nikah tapi dikir ya. Dikir tapi tu la yanfa'um tak manfaatan pada dikir gum dia kufar. Fa'tati fa'lam annahu la ilaha illallah la wa annahu maka orang dengan sampean annahu sangkunna kelakuan maka tahu fa'lam maka tahu abad annahu sangkunna kelakuan la ilaha tak ada pasal pikiran paling wujud illallah angin perikah Allah aidum ngelangkeng akidah ya Muhammad abad ala ilmika bidalika aidum artinya keyakinan dan Muhammad ya Muhammad ala ilmika atas ilmu bidalika ilmika disatukan anna fi'u sya'aman fa'ataki fil qiyamati idul tidak kiamat dengan lagi tauhid la ilaha illallah wastaghfir li dzambika dan minta separa dan Muhammad li dzambika karena dosa abad li ajli qabla lahu dzalika karena arah-arah dosa sebelumnya Muhammad dzalika pada kali istighfar ma'a ismati apering kerasa Muhammad lemah jika di Nabi mereka kerasa ditusah tapi bi Allah Ta'ala wastaghfir li dzambi ya Allah Ta'ala apa yang sekolah di dzambi kita ditusah apa jika dentoh soalnya sekolah kena tusah apa yang diajli qabla lahu iki kada kala tulisan sebelum Nabi Muhammad dari kepada para istighfar ma ismati apel tersebut apa Pak saudara sekalian itu ditas dan Nabi karena sebanyak niro sebanyak anu umat ujian malah niro malah tinggal dicontoh kajian Nabi ketika kajian Nabi kita istighfar maksud sebuah Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala pakut diperintah wastaghfir li dzambi ing amri contoh bahwa dia dapat diketuaci malah baca malah istighfar Allah Ta'ala wa qad fa'alahu ban angku ala Muhammad dari istighfar lakukan ini Nabi istighfar qala sallallahu alaihi wasallam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata Nabi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'atan marratin jamin Allah jamin Nabi inni satu kaula la astaghfirullah iki mereka yakte nyukun sepuluh dari Allah Ta'ala kaula yang sepuluh dari Allah Ta'ala fi kulli yawmin ilmu sampai hari yang sepuluh mi'atan marratin edan satos sehari jadi Nabi tulisan sepuluh istighfar jadi Nabi sehari semalam paling sebut satu sekali berapa atau empat dosa istighfar maafi jadi tadi istighfar atau berani umat banyak dosa tak ada istighfar kanjeng Nabi tak ada dosa banyak istighfar jadi istighfar itu tak nocol kanjeng Nabi awak banyak dosa demikian kalau berapa jutawan dosa apa miliarder dosa walil mu'minina banda kebanyakan orang mukmin wal mukminat banyak orang kepada saya minta skor mati dalam bidang karena dosa anda walil mu'minin tak banyak mukmin wal mukminat fi perintah terkadang tebu atau ikram tining ikram lahum tersebut tining amja aku lahum jaga mu'minina bi amri nabihim kalana nabina mu'minin dan mu'minat harap atau amja aki kelaban perintah nabil bil istighfari kelaban mensyukura minta aki syukur bil istighfari kelaban minta aki syukur lahum tidak boleh kita Nabi minta aki sekolah kepada mukmin dan mukminat. Kaji Nabi jaga umat itu. Kaji Nabi umat Nabi. Ini Nabi itu santos.
Nilai kena kaji Nabi umat kelak sepuluh anak tusan. Kaji Nabi itu lagi sepuluh umat dekat orang semati anak tusan. Nilai kena kurang umat kaji Nabi banyak amalan. Kalau kaji Nabi nak Allah mucik kaji Nabi kepada Allah. Dia sakwa kaji Nabi. Mun umat banyak tusan yang berkaji Nabi. Kaji Nabi itu lagi sepuluh. Mun yang kebetulan kajian Nabi. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa ma'wakum wa yaqulu alladziina aamanu nuzilat suratun fa idza nazalat suratun wallahu ya'lamu ikim dengan insyaallah taqallabakum dekat berangkat abad tapi mutasarrifatun artinya keberangkatan berkafi listiralikum karena repot abad kafi berepot bin hari edin mutasiyah wa matwakum bantin Allah dengan oning matwakum dekat tempat abad kafi ma'wakum artinya tempat abad kafi ila madwajikum abad dekat banyak-banyak petai itu abad kafi bila ini abad ini untuk malam ayu batin Allah alimun pada kalau ingin bijami amalikum kerban banyak tingkah abad kafi la yakhfa alis tak sabar ala atas Allah syai'un tak sabar situ minha tetap dari ahwal. Jadi sebenarnya mereka Allah Taala menikapi fahdaru maka kok nakon ban kafi hudaka maka kok nakon pasal Allah udah kabel kapi kok nakoen fahdaruhu berarti kok nakoen makna taqwa fahdaru maka taqwa ban kapi dekat Allah pada Allah Taala mereka nguningin madaj nguningin alim jami'i ahwalikum wana jadi taqwa ban dekat Allah Taala wal khitab til khitab kadito gum kapi lil mukminina ikibnika dekat orang-orang mukmin wa ghairuhum badda kalaina mukminin wa yaqulu alladziina amanu laula nuzilat suratun wa yaqulu alladziina amanu bermucak siapa banyak sebelum iman talabahan halan nyupret jihad dekat jihad ngucak alladziina amanu laula nuzilat suratun laula apa minta turun lagi suratun pada surat fiha sitatul surat dzukiru mereka total berdapat zakaru mereka not pada nuzilat pada surat fiha sitatul surat dzukiru total dzikirul jihad apa dzikirul fa'il dzakarul jihad dekat dzikirul jihad dzikirul dekat penapa notor jihad apa betul lagi situ surat dalam surat itu senator dekat jihad. Maka faidah unzilat suratun maka bila turun lagi suratun pada surat muhakam ailam yunsa artinya surat muhakam wa lam yunsa sete esalene mina sete nusha mina dari surat syait pada situ wa dzikra pada totor fi dalam surat al-qital pada qital ay talubu artinya nyopret dek keberani. Mereka dalam surat muhakamah mereka artinya sete nasah mereka notor dalam surat notor tentang perang. Ra'aita maka pada totor dalam surat perperangan ra'aita maka mustahil besar sampean alladzina dakal banyak fi qulubihim tetap dengan banyak atin alladzina maradun pada penyakit. Ai syakul artinya benda kemang-mangan
Wahum tining orang yang cepat penyakit sandi kemangman al-munafikuna iki mereka orang-orang munafik. Yang dulu pada katela pasal din ilai kedekaban Muhammad katela nang daral mangsi pada ben ngetelan orang se mangsi alaihi semaput alai ketela alladina ilaika dawamat nadar nasil pada ben ngetelan orang semaput alaihi atas Muhammad nyata minal mati karena takut mati. Jadi ada benda perintah surat tentang perang orang yang munafik aceling ngabas di kanjeng Nabi ingat king pada bit sematut berapa pohon takut mati dan khaufan artinya takut min dari mati wa karahiyatan ban kana sengit lahu da kemaut ai fahum yakhafuna min alqital artinya maka tining alladina yakhafuna ikibli kepada takut min alqital dari peperangan wa yakrahunahu ban pada sengit siapa alladina dekat qital faula lahum maka tining selebih utama lahum ikan di alladhi ta'atun ikim di ketaat. Tak ada boleh cak tu munafik. Meletak penyakit takut menjadi mati, maka taat pain. Faula lahum padika mubtada'un ikim mereka mubtada. Khabaru tiring khabar mubtada ikim mereka ta'atun. Wa qawlu ma'rufun ban ngucap bagus ayah hasanun artinya bagus lakakan di aban amat. Maka bagus baik ke kaban Muhammad. Faida azaman amrul maka bila ampun tetap pada perkara ai fudidal kita lu artan bila berdoaki pada perang falau sadaqullah lakana khair lahum maka lamun apa neraki sama munafiqun dengan Allah fil iman wa taat dan taat lakana maka iktibada pada tasdik pada penderakina khairan pendidikan lebih bagus lahum akan di munafikun tapi pendidikan lamun penderaki munafikun maka mereka lebih bagus penderaki bila apabila ampun tetap bila perang sudah ada satu kewajipan laksanakan perang tapi pendidikan akan bagus baik lebih bagus jumlatul law tiring jumlah law sadaku kala jawabu idza pendidikan jawab idza fal asaitum in tawallaitum antum sudu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum fal asaitum maka apa-apa pola-pola sampean kapi asaitum ibaca asitum fal asitum bikasri wa fathah ban baca fathah asaitum wa fi ban berkata idul tu asaitum atau asitum iltifatun anil ghiba engki mereka minggu tining bafi berbeda tetap tabu asaitum tabu asitum iltifatun anil ghiba tining minggu dari ghiba ipengu ilal khitab dekat hitab ay lalakum dia pun pengu dekat hitab la'alakum pola-pola berkapi taulaitum lamun minggu sabab kapi aratum atan minggu anil iman dari iman antufsidu panika kebaikerosakan sabab kapi fil ardi di bumi mun kakek minggu dari iman berarti kakek ya akan kerosakan di bumi. Waktu qata'u ban pada epeke arhamakum. Kenapa? Pasir ban pada Mekah sampai kapi waktu qata'u ban pada Mekah ban kapi arhamakum dan banyak-banyak familin ban kapi. Ai ta'udu artinya bani sampai kapi ila amril jahiliyah daka perkara kelakuan jahiliyah. Minal baghi nyatan dari rosak wal kita liban dari perang. Ulaika alladziina la'anahumullahu fasamahum ulaika tining al-mufsiduna. Siapa? Orang-orang yang akan dikerosakan alladziina yang kibli kalau banyak la'anahum sya'la nadda ka alladziina Allah pasal Allah Taala. Teti Allah Taala laknat ka al-mufsidun fasamahum maka pada tati kupak pasal Allah ka al-mufsidun. Jadi bapak anistima'il haqqi dari ngidin dekah perkara hak perkara benar.
wa a'ma absarahum beratatiaki buta pasal Allah absarahum dia akan banyak-banyak pengabas alladina buta antarikil huda dari jalan petunjuk. Afala yatadabbarun al-Quran, apa tak pada mikir alladhi al-Quran dan Quran pada mikir faya'rifuna maka tetis sabab oning sabaladin al-haqqa dekat perkara hak. Am ala qulubin akfal balik ala qulubin mereka tetap atas banyak-banyak hati laum mereka tetap akan di kulub akfalha ting banyak-banyak kunci jadi gembok atina jadi sering gembok atau berkunci atin fala yafhamunahu maka tak beri paham pasal Allah Ta'ala dekat alladin atau aku tak paham maka tak paham pasal alladina tak paham dekat Al-Quran. Innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda amul huda syaitanu sawwala lahum. Innal ladina taddu sa'um kudarin binyak sepada murtad sapa ladin murtad bin nifaq kita bermunafik murtad ala adbarihim atas banyak-banyak budina alladina tadda murtad min ba'di ma tabayyana dalam semarana perang tabayyana sekatu jelas lahum dekat alladina tadda wal huda pada petunjuk iki mereka as-syaitanu tining setan sawalahum pendeka ayyasin yasniyasi pada pasal setan ayzayyana artinya niyasi pasal setan lahum dekat innal ladina taddu wa amla lahum ban bidhammi awalihi bil fathi wa amla lahum ban maca'aki lahum pasal alladina lahum dekat wa amla lahum ban maca'aki setan lahum dekat alladina taddu wa amla lahum bidhammi baca wa umliya bidhammi awalihi bifat wa bifathihi bad fatan alif jadi bila baca bidhammi awalihi baca dhaman aw umla bifathihi kelaban fatan alif wal lam ban fatan lam dhamma amla umla wal mumli syaitan tini mumli wa mumli syaitan tini mumli syaitan biradatihi tining apa macaki pasal setan biradati ta'ala kalaban iradat Allah ta'ala fa wa maka tining setan al mudillu maka sesal setan lahum daka alladina tadda dzalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu asrarahum qalu bi annahum kalau mereka tetap sabab alladzina tadqalu ngucap siapa artadakala lil ladina kalau dah orang banyak sebanyak sengit besar alladzina ngucap ma dak kepada nazar seluruh laki pasal Allah Taala ilmu musyrikina dak laki Allah Taala dak ma ailil musyrikina laki dak orang musyrik ngucap sanuti hukum tak bekal anut pasal kau dah sampai ke pifi ba'dil amri idam setengah perkara ail muawadati artinya tak saling apa tu ala aduwatin nabi atas amusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasitin nasi ban anyakan manusia bukan mereka dan negara hukuman ngucap wa nasitin nasi ban nyekena menasa'an al-jihadi al-jihad ma'ahu ajalun kaji Nabi Muhammad jika tak bekal anut rapanya ke dari jihad apa kaji Nabi qalu muta'alladina dhalika sirron dhalika tiningkat bisa sanu itu hukum kena sirron ale rahsia ketika oleh tok kotok al-ladina tarda orang-orang musyrikin sampai kata masuk rahsia ki fa'adharahu Allah Ta'ala maka
atau hiraki dia kadzalik Allah Taala pasal Allah Taala. Wallahu ya'lamu asrarahum. Tining Allah ya'lamu kan ngoni Allah Taala asrarahum dia kebanyak-banyak rahasianna alladina. Bi fathil hamzati baca asrarahum baca korban hamzah fathah hamzah. Membaca fathah hamzah jam'u sirrin ikibadika jama'an lafal sirrin. Lebih kasriyah baca kasrah hamzah israrahum. Wallahu ya'lamu asrarahum wallahu ya'lamu israrahum. Mereka membaca hamzah masdarun mereka terti masdar. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fa kaifa maka katibna apa alam tin tingkat alladin idza tawaffathum inalik lebih matain dekat alladina al malaikatu pasal malaikat yadribuna tingkat malaikat sematen yadribuna alim mukul pasal malaikat wujuhahum dekat banyak-banyak muan alladina yadribuna halun mereka teti hal minal malaikati wadbarhum ban mukul dak banyak-banyak belakang alladina durung artan dak banyak durung dekat tangan alladina mukul bima maqami'ah kelaban banyak-banyak tongkat min hadidin tongkat kelak saya tetap dari besi tidak pempai tohpun ngarika dzalika bi annahum fattaba'u ma ashatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum dzalika ay at-tawafi artinya tining ka disematein alal halati atas tingkah al-madkurati syaitotor matain tin matain bianahum pada sebab saungkuna alladina nat apa ittaba'u bianahu taba'u ya ittaba'u pada anut sebab alladina mada kebarang asqatallah sepentu dekat alladin Allah pasal taala sepentu Allah taala dekat mau wa karihu ban sengit pasal Allah diri ridwanahu dekar ridwan Allah Ta'ala ayil amal artina sengit ngelakonan bima kelaban perang yurdi serta ridha Allah Ta'ala ada kembang tapi mengenai sekali itu ketika apa fa'ahbatuh orang kelak penika yang kita sengit dari amal bancukan penika Allah Ta'ala mereka kenapa karena orang kelak sengit bentak norok perintah Allah Ta'ala fa'ahbatuh maka ngosok pasal Allah ngosok Allah Ta'ala amalum dia kebanyak-banyak amal aladina am asibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu atwanahum am asibal ladina apa-apa pada tak nyangka apa-apa tak nyangka alladina siapa apa-apa bernyangka am asibal ladina apa-apa pada nyangka pasal alladina fi qulubihim tetap banyak-banyak adat alladina apa dia nyangka maradun penapa sakit penapa sakit alla yukhrijal dak qatu seungkuna kelakuan mereka bekal mengeluar Allah pasal Allah Ta'ala atwanahum dak kebanyak-banyak nek atwanahum dak kebanyak-banyak nek alladina ya. Apa yang nyangka kenapa sakit kala dak Allah Ta'ala mereka mengeluar Allah Ta'ala atwanahum dak nek ya turut artinya jelas saki adohiraki artinya adohiraki pasal Allah Ta'ala aqadahum dak kebanyak nek alladina andi penyakit nek atina nek sakit hati tu ya alal ala nabi atas kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin ben andi penyakit nek dekat orang mukmin walau nasa'u bi Allah taala pakun dohiraki kapi penyakit nek atina fa aba walau nasa'u lamun ngasokan sapa sengko la arinakahum maka yakte padang sapa sengko dekat alladina arafna artina matau sengko dekat alladina arafna matau sapa sengko dekat matau sengko kaum dekat alladina wa kararat wa kurirat ban ilibali alamu pada pelam lam di mana la arinakahum. Oh, ibu-ibu tu sana, benda ada. Ban ilibali alamu pada pelam fil falaraf tahum bisimahum
wala ta'rifannahum lam sebudi ili bali pendapat lam fi idam tabu fala araftahum bisimahum, maka pas tahu sahaban hum dekat ladin bisimahum kelaban tanda-tanda alladina alamatim artina tatangara alladina wala ta'rifannahum demi yakte bekal tahu aban al-wawu tini wawu wala ta'rifannahum liqas min ikibrika makna qasam mahdufin sebual wa mati per ba'da tetap dalam makna jawabu ikibrika jauh qasam demi yakte bekal tahu ongku ben fil fi filanil qaumi wallahu apa makna lah ni in mainan permainan tabu filanil qauli dan permainan qaul ai maknahu berartinya bermakna ai artinya tining makna lahnil qaul idza takalawu ikut bila tapen tak sebaladin inda hidup setin aban bi ayyu aridu kelaban qatun nerangaki sapa aladin bi maglul bareng fi setelma tahjinul amril muslimina penapa nenginana kelakona atau berperkara orang muslim ada saya kata lahnil qaul mungkin nikah bila tapen ta aladin setin Nabi Muhammad kalaban kontinuasi Allah din kalaban barang hisatan rumah kenapa ikip nikah kenapa nanginan perkara atau berkelakuan orang-orang muslim arya tahu kapi bi Allah taala wallahu ya'lamu amalakum wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum wallahu tinik Allah ya'lamu ikip nikang awaning insyaallah amalakum dak banyak-banyak amalan kapi wa nabluwannakum demi yakte ongku demi ongku nabluwakum nguji nakabarikum artankum nguji seko dak kapi bil jihad di kalaban jihad wa ghairi banana perang hatta na'lam sampai tahu sampai seko ilmu duhurin kalaban ilmu senjata sampai tahu al-mujahidin dia ke orang-orang yang perang minkum hal tetap dia berkapi sampai tahu as-sabirina banyak-banyak orang yang bersabar fil jihadi dalam perang wa ghairihi dalam perang wa nablu akhbarakum dan sampai tahu sampai jelas baik jelas nablu sampai sampai jelas sampai menjelas siapa seko nudhir artinya menjelas seko akhbarakum dak banyak-banyak kabar berkapi sampai jelas kabar berkapi min taatikum nyata dan rito dak seko wa isyanikum dan sampai jelas maksiat abal kapi dak seko fil jihad dalam jihad wa ghairi ban jihad yaitu baca bil ya wan nun baca bil ya wan nun bil nun fil af'ali salati ada banyak-banyak fi'il setelah apa yaqdu adab dua akum lebih ya bersama cahaya bila nun innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah wasakur rasulullah min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurullahu syai'an wa yasayu bitu amalahum
Innal ladina kafaru sabri banyak sabda kafir sapa ladina wasaddu ban penyekat sapa ladina nyekat an sabilillah dari jalan Allah taala tariqil haqqi artinya jalan hak wasakur rasul ban nyelayanin sapa ladina apitain sapa ladina ar-rasul dak utusan khalafuhu artinya nyulasain pada ladina dak rasul min ba'di ma nyelayan dari sekemarin pada tabayyana sekatu jelas akiram dak ladina al-huda pendapat Allah papan betul wa tin huda makna sabilillah iki dikapan sabilillah sangkul alladzina kafaru senika kapi la yadurullah nyeka di jalan Allah taala mereka berapitain dak rasul la yadurullah maka tak abadaratin sapa alladzina dak Allah taala syai'an dak situ-situ wa sayubitu amalahum ban ngosok pasal Allah amalan dak banyak-banyak amal alladzina but yuktiluha artana betalaki pasal Allah taala dak amal min sadaqatin nyatana dari sedekah maka sedekah pakun petalaki zakunana wa nabiyya bersepan sedekah jadi selain petalaki fala yaruna maka tak katalah alladzina la hadaka amal tak katalah fil akhirati idil akhirat tak katalah thawaban dengan kencalan nazilat turun pada ayat fil mut'imina idil berkana orang-orang sabdi kanan min ashabi badrin nyatana orang-orang sepada perang Badar ai au fi qoridatin wan nadiri al-tabar dalam perang dalam perkara kaum Quraidah dan kaum Nadir ayat ini perang dengan kaum Quraidah dan Nadir dan juga perang orang yang sabri keadaan atau orang sabri keadaan dalam menelaikan orang sabri keadaan itu berada dalam perang Badar. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum. Ingat orang banyak sepada iman sepada ladina atiiullaha ta'ala ban kepada Allah wa atiiur rasul ban taat ban kepada rasul wa la tubtilu ban tak batal ban kepada saban kepada amalakum dak banyak-banyak amalan ban kepada ben sampai betul lagi saban kepada amalakum sampai betul sampai ban kepada amalakum dak banyak-banyak kepada betul bil amaasi kelaban al kemaksiat masalan upamana innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kufarun fala yaghfirullahu lahum innal ladzina kafaru sabran min al-kafir sabal ladzina saddu wa menyekat sabal ladzina an sabilillahi di jalan Allah tariqi al jalan Allah wa huwa tiring sabilillah al-huda iki menutata sampurna ladzina kafaru mereka ngelakon cekat sabilillah matu maka pas tompas alladzina wa di kasar terus terdetik wahum tining alladzina kafaru kufarun engki pilih kepada kafir kapi tetapi serena nyekat dan masuk orang kafir pada yang firman lahum maka tak bakal nyepor pasal Allah lahum daka alladzina nazal turun penapa ayat fi ashabil qalib dalam banyak-banyak perkara orang dalam banyak-banyak perkara orang kafir dalam orang kafir seekor pur dalam sumur qalib seekor pur dalam sumur qalib ni sumur ayat ini turun dalam banyak-banyak orang sandi komul sumur qalib orang kafir seekor pur dalam sumur qalib sembari perang Badar tapi sembari perang Badar orang kafir sekala semati kafir ekor pur dalam sumur qalib. Jadi serena Allah Ta'ala tanya para lahum daka ashabul qalib fala tainu maka ca pas aban kapi tas ufu arken cek lemah aban kapi wa tad'u ban cek ngacek aban kapi ila salmi dak ke perdamaian ila salmi bi fatisin wa kasriya ibn fasalsin ila silmi ngacek aban kapi ila silmi dak ke perdamaian ila salmi dak ke perdamaian aisul artinya ngacak dah perdamaian ma'al kufar ngacak dah perdamaian ma'al kufar apa dengan orang yang kafir
Idza laqitumuhum, bila bertemu ban kapi dekat orang kafir, ra'ait wa antum antumul a'launa wallahu ma'akum antum ban alai ban alai tining aban kafir kapi a'launa ia menang ban kapi khudifa ibuang minhu dari lafal a'launa buang wa lam min fi'li pendapat wa lam fi min tetis buang a'launa jika buang nu di lafal lam fi'il al-aulibuna artin pada menang siapa ban kapi al-qahir faktor saya pada terjelas siapa ban kapi dia wallahu ma'akum dan tining Allah pada tetap ban kapi bil auni kelaban nolongi wan nasir artin nolongi wala yatirakum a'malakum ban tak bekal ngurangin siapa Allah taala dak kabar kapi yang kusakum artin tak bekal dak ngurangin dak artin tak ngurangin dak kabar kapi a'malakum dak banyak-banyak amal kabar kapi ai thawabah artin tak ngurangin dak kekencan amal. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum yas'alkum fayukhfikum tabkhalu aw wa tabkhalu yukhrij adghanakum. Innamal hayatud dunya sangkuna tining keodian dunya keodian yang sementara al-istighal artinya ngerepot via dalam dunia tining kau dia ngerepot dalam dunia ngerepot bi dunia laibun panika in mainan walaun artinya in mainan intu minu lamun iman sabar kapi wa tataku bentakwa ban kapi dak Allah wa dzalika tining kaisa iman ban takwa min amuril akhirati panika tetap dari banyak-banyak perkara na akhirat yu'tikum maka apa orang termasuk iman dan takwa yu'tikum maka apa orang dak kapi dak ujurakum dak banyak bakal apa orang Allah taala dak berkapi ujurakum dak banyak-banyak kencen aban wala yasalkum bentak minta siapa Allah dak kabar kapi amwalakum dak banyak-banyak artas damian alai sekapina arta Allah Ta'ala berikan jalan beni minta imbal rapor-rapor ben PSS ibu tak minta bal imbalan rapor-rapor ben sepeda motor bali zakat al-mafrudata bali bi Allah Ta'ala sepenta zakat al-mafrudata saya wajib bagi fi idil amwal cuma sepenta zakat tentunya dia mina kata tiga wajiban zakat apa keluar Iyas'alkumuha lamun minta Allah dak zakat fayukhfikum maka mapangat Allah Taala dak kabar kapi yubaliu fi talabi artin mapangat Allah Taala fi talabi dalam nyupre zakat tapi dalam masalah zakat Allah Taala mereka maksa harus keluar zakat itu tapi tak kira Allah Taala bagi siapa innamal fuqara wal masakin yatahan bagi keluar innamas sadaqatu lil fuqara al-ayat tabakhalu cerai siapa ban kapi wa yukhrij al-bukhlu cerai ban kapi tadi cerai wa tabakhalu wa yukhrij adwanakum maka keluar aban kapi maka keluar al-bukhlu panapa cerai adwanakum keluar apa cerai adwanakum keluar dak kana nak aban kapi kalau lidinil Islam dak ka agama Islam keluar kapi penyakit nak dak cerai antum haula itu da'un litunfiqu fi sabilillah antum antum tining aban ya haula orang banyak tu da'un apa nikah ya cek siapa antum haula ya cek litunfiqu karena belanja aki anafaqaki fi sabilillah dalam jalan Allah Taala kotu keluar tudauna pedika ya cek pasal ula meja cek berapa ditufiku karena sopaja ke belanja aki anafaqaki fi sabilillah anafaqi mada kepada furido wajib aki penapa alaikum atas aban kapi faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wa
Aminkum maka panikating setengah abad kapi mantiling orang yabkhalu secerek brikeng cerekeng brikeng ma pasraman mantiling pasal orang yabkhalu cerekeng brikeng bahil apa dalam cepleng Memantin bahasa orang yang perlu beri kecerai bersamaan. Fainama yabkhulu angin plastin maka angin plastina yabkhulu beri kecerai bersamaan an-nafsi dari abanti bin man cerai ke banti bin eman melampa kole banti bin cerai kole banti bin kia yuqalu tabaki tabu cerai bakhila tabaki cerai man pasal orang bakhil cerai pasal orang alaihi atas aban wa anhu artinya dari aban. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Tambah badina kena untuk gitu ya. Dia tancung cerai cer coba penyakit cer ya. Dia tancung coba penyakit cer mu adik kotakeun beten perisa beten cukon. Tetapi gembok tak tangkung gemun meni situng dua mun situng teman codat bi kacan teman codat mangken saya kaca sekamar cukon aba ronde robo cukon acukok ti acukok pelo kancan lambe cukok je capit do abo cukok tu di kamar pa gembok kedua pun mereka kecoh nak kira codat cukon codat pa gembok kedua cok bina kena mangkan cuk berkuwan aku wajib cok bina kena akan pulin kau tak cok pas nangis nangis ngadep kaba mator kaba sambil nangis apa abdin kota kan ketemu dan perasaan cukup cok bukan cok itu abah uli belas saja nangis iya apa mai cok yang panggil jeranya apa yang cukon di percaya demi kocok cepot penyakit cer kan itu kayak oh dah iya sila tak berapa cerai kakinya aku tolong nak maka beri tolongin nabi lari si kocok apa man kecil cepot penyakit cer kaki cerai dalam pojok dia jadi setelah suka cakap mar ngidi gabauna pas tak ngiding tak ada beli dekat hari ya pas cuma beli bau dah jadi ada aku ni sangat nangis khabar, matul khabar. Kocok, cik kotak. Nah, beres pas berpolon dan kuat cukup dengan aku ngarap kocok bina kana tu. Tanya aki siapa kocok perang periksa paling cakancap bola aja. Bola siapa boleh? Masa sehari beri kancan. Wallahu tinik Allah al-ghaniyyu pendekat saya soki an-nafaqatikum dari sedekah dan kapi wa antumul fuqara ban halai tinik abad kapi al-fuqara ya orang-orang saya sangat butuh ilaihi daka Allah wa tawallau an taatihi ban lamun mengo berkapi an taatihi jadi taat Allah taala tasdil maka bakal akan ten pasal Allah kaum kaum ghairakum selain berkapi mun abdi tak tahu adalah Taala bisa kau ngambil Allah Taala ikatan kaum sebadil ayaj'alhum artan tatiaki pasal Allah hum dak kaum badalakum dak kekentena kaum summa la yakunu amsalakum maka kare-kare tak ada kaum amsalakum penikat sepada nabi kapi fit tawalli dalam minguna antaati dari taat Allah Taala bal muti'ina pelik pada taat kapilah udah kata Taala azza wa jalla mun lekenten lebih taat bi kaum sebedir kau dengan Allah ngubai kaum sebedir semakin bentuk surah al-fat wallahu a'lam bisawab.